family bonding. Oh, with Gia, friend of Angel, Blake, Kuya Angel, and the driver. Kami dito guys, sayo kayo mi guys, Alas City. Sayo kayo. Alas City guys, kaya para maka-plaster mix tayo dito. See you! Maaga kaming pumunta sa Marvilla Beach Resort, going to Marvilla guys kasi para maka-plaster mi dito. And then pumunta kami yan yung way going there sa Marvilla Beach Resort. It's around 30 minutes from Bugo, Cagayan de Oro City. So yan guys, papunta na kami doon. Tapos malapit lang kasi siya sa Apple Beach Resort. So yan yung pa-entrance niya guys. So andyan na kami guys. Meron na kaming cottage. And shinare ko lang kung yung background ng resort. Yan guys. So para naman makita nyo yung background at yung spot namin kung saan kami naka-pwesto. So yan, malapit lang kami sa dagat. Para naman guys, malapit lang tingnan yung mga bata pag naliligo. So, bantay pare ta guys kasi delikado rin yung baka malaki na yung alon. So, andyan kami guys. At eto lang yung baon namin guys. And buttered shrimp. Simple lang kasi yung baon namin kasi sana kalit-kalit lang among paglakaw guys. So, sagol, Bisaya na ni istorya. So, of course, dili mawala atong rice. And then, meron lang din kaming lechon. So, para naman guys, may option. Yan. So, buttered shrimp at saka lechon lang yung baon namin with rice. So, mga chichirya na yung iba guys. Tapos doon na lang kami bumili ng kahit ano yung makikita namin. So, yan yung spot namin guys. Oh. Ano pa yung mga tao, hindi pa masyadong marami. So, peaceful pa yung lugar. Tapos, yung beach is nasa malayo pa. Ano sa ngalan na punas na siya sa Bisaya pa. So, malayo pa yung beach. Tapos si Blake, andun na. Gusto nang maligo kasi wala kaming dagat dito sa Bugo. So, yan. Punta kami kasi gusto namin dyan. So, yan na yung footsteps. Yan yung beach talaga na main. So, medyo malayo pa yung bay. Yung malayo pa guys. Yung dagat talaga. Guys, backlight. Yan yung beach. Napakalinaw pa guys kasi early morning. Yan, ganda ng beach. Sarap maligo kasi cool pa yung beach. Tapos pa yung mga tao, wala pang masyadong tao. Peaceful pa. So, yan lang guys, shinare ko yan. Kami sa Marvilla guys, napadagat ni guys. Hello. Hi guys, happy Sunday. Kami sa Juan guys, Marvilla Beach Resort, napadagat. Wala na bagong guys, walang bayan. Petron, Saragilo. Ay nay, nalang ko dito rin ay. Ay, kanang. Padagat mi guys, padagat. Tayo mi kanina guys, padagat. Padagat ko. Padagat kita namin guys, tumingaw pa tayo. Okay. Ano mo guys, sa kilo. Lechon lang, dayon. Shrimp lang guys, shrimp. Luto na po sa kilo guys. Muna ka naman magilain. Oh, salamat nay. Kaya mga upo na to diha. Mga upo madugay na tayo, magkakapat at dagat. Yan, nagkat lang din, Mir. Harap. Ito na ito, madagat-dagat sa gamay, guys. Palinangin na ito ba? Oo. Laro ka lang, dito naman. Ay, ito. Nag-raag tayo, nag-raag. Ito na guys, ganina kayo.
Ay, nakuha na. Paano pa, nagtuon na rin. Hangin na siya. Ano ba maligo guys? Kanina kita palingo pa kayo rin. Tayo, magupin na rin tayo. Padagat ang mga padagat. Rambutan nila, pila rambutan daw. Pila rambutan. Ha? Pila rambutan. Hi guys! Ay, nasa kamay kamutan dito. Hinta daw dito. Sino ba yan? Lugar ng TikTok eh. Hinta ka dito. What? What ba? Hi guys! Lift-lift siya. Nag-lift siya. Lagi tuhon nun sa. May padagat. Okay lang yan po. Yan, bitin-bitin. Ikaw muna, ikaw na